मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जब मोमिन बंदा जिहाद का, क़िताल का, रोज़े का, हज का और दीगर क़िसास के अहकामात जब सुनता है और सुनने के बाद अब आखिर में गोया खुदा की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक हल्फ उठाता है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर मंत्री हल्फ उठाता है जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद मुल्क के तई उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए, भारत के कानून को सामने रखते हुए एक एग्रीमेंट लेता है, एक कसम लेता है, एक बैत लेता है। उसी बैत को हम हल्फ कहते हैं। एक मोमिन का ये हल्फनामा है। लास्ट के रुकू में वो ये बयान करता है, अब तमाम चीज़ें सुनने के बाद वो ये इकरार करता है कि मैं ये इकरार करता हूँ कि जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमानों में है सब अल्लाह का है। इन तमाम रुए ज़मीन पर, कायनात पर, चरिंद परिंद, पूरे कुर्रे पर हुकूमत अल्लाह की है। ये वो एग्रीमेंट ले रहा, वो ये कसम खा रहा, वो ये अहद कर रहा है अल्लाह मियाँ से, और ये कहता है कि जो कुछ दिलों में है, ख़यालात में है, जज्बात में है, तसव्वुरात में है, सब कुछ तुम उसको ज़ाहिर करो या तुम उसको छुपाओ, अल्लाह जानता है। ए मेरे रब, तू सब कुछ जानता है। अल्लाह एक दिन तुमसे हिसाब लेगा। वो चाहेगा तो मग़फ़िरत कर देगा, वो चाहेगा तो सज़ा देगा। अल्लाह हर चीज़ पर ताकत रखता है। इस अक़ीदे का मोमिन एक हल्फ ले रहा है। दूसरी आयत, सारे रसूल जो कुछ दुनिया में आए और सारे रसूलों के बाद, नबियों के बाद जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जो कुछ लेकर आए, जो कुछ उनके ऊपर अल्लाह ने वही की, उन सब को रसूल ने भी मान लिया, मोमिनों ने भी मान लिया। ए तमाम ईमान वालों, तुम भी मान लो। कुल्लुन आमना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब ने मान लिया। फिर ये इकरार करता है, कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, नबियों में, रसूलों में हम तफरीक नहीं करते, तफरका नहीं करते, उनको अलग अलग नहीं करते, हम सबको मानते हैं। लेकिन शरीयत, कानून, दस्तूर, आइडियोलॉजी, अब जो कुछ जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। मानूंगा सबको, लेकिन चलूँगा इस नबी के, आखिरी नबी के तरीके के मुताबिक। मोमिन बंदा कह रहा है, हमने सुन लिया, हमने इताअत कर ली, हमने मान भी लिया। ए अल्लाह, तू अब हमें माफ़ कर दे, हमें आप ही की तरफ पलट करके आना है। ए अल्लाह, आप एक मोमिन बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, उतना ही तकलीफ़ देते हैं या उतना ही मुकल्लफ बनाते हैं जितनी उसमें वुसअत रहती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो कुछ नेकियां कमाएगा या जो कुछ बुराइयां करेगा, जो कुछ नेकियां कमाएगा वो उसको फ़ायदा देगा, और जो कुछ बुराइयां कमाएगा वो बुराइयां उसके खिलाफ खड़ी होगी। ए अल्लाह, हमारी पकड़ मत करना अगर हमसे भूल हो जाए। हम मोमिन हैं, हमने माना कि हम हर चीज़ की इत्तिबा करेंगे, इताअत करेंगे, लेकिन एक इंसान है, गलतियां हो जाती है, भूल चूक पर ए अल्लाह हमारी पकड़ मत करना। फिर ये कहता है कि हमारे ऊपर
ایسا بوجھ مت ڈالنا جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. جو پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا، پہلی امتوں کی شریعت ذرا سخت قسم کی تھی. بعض شریعتوں میں کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، اس کپڑے کو پھینکنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. بعض شریعتوں میں، بعض نبیوں میں ایک مسلمان گناہ کرتا تھا، پاپ کرتا تھا، اس کے دروازے پر فرشتے لکھ دیتے تھے کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا. ان شریعتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا ان قوموں میں تو فوراً عذاب آتا تھا. بہت ساری چیزیں سخت تھی، لیکن یہاں اللہ نے آسانی فرمائی نبی کی شریعت میں. یہ نبی کے صدقے، نبی کے طفیل. مومن بندہ کہہ رہا ہے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا، وہ بوجھ جو پہلی قوموں پر ڈالا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. واعف عنا، مغفرت فرما. واغفر لنا، رحم فرما. ورحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے. دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ پیر ہے، نہ پگارا ہے. کوئی مرشد نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی استاد نہیں جو ہماری بگڑی بنا سکے، جو ہماری مشکلات دور کر سکے. آپ ہی مشکل کشا ہے. خواجہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تیرے در پہ جو آئے اس کی بگڑی بن جائے. ایسے قوال جھوٹے، وہ شرکیہ کہتے ہیں. خدا کے در پر جو جائے گا اس کی بگڑی بنے گی، نہ کہ کسی پیر اور پیغمبر کے در پہ. اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا نبی کی قبر کو بھی سجدہ مت کرو، نبی سے بھی مت مانگو. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا. یہ مومن اقرار کا انت مولانا، آپ ہمارے مولانا ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما.